Let's continue types of event, which is independent event. So what is an independent event? Each event is not affected by other event. So independent ni adalah satu event yang tidak akan dipengaruhi oleh event-event yang lain. For example, tossing a coin or removing card with replacement. Maksudnya, katakanlah saya toskan satu coin, jadi probability untuk saya dapatkan head, dia takkan effect dengan probability untuk saya dapatkan tail. Ataupun removing card with replacement. Maksudnya, saya removekan card, kemudian saya masuk balik semula card tu. Jadi, probability untuk next card itu, dia takkan dipengaruhi oleh probability yang sebelum tadi card itu diletakkan. Let's say macam ni. Ini adalah 4 red, 3 blue. Okay, ada bola. Okay, ada 4 red, 3 blue. Okay, di mana bila saya ambil satu bola, okay, saya ambil satu bola, saya tengok saya dapat red. Okay, macam itulah kan. Saya ambil satu bola, lepas tu kemudian saya letak balik semula bola tu. Okay, so bila saya letak balik semula, probability untuk saya dapatkan red, dia sama je 4/7. Unless kalau saya tak replacekan dia. Maksudnya, saya ada 4 red, 3 blue, tapi bila saya buat keluarkan red, let's say saya buat keluarkan red, bila saya buat keluarkan red, saya akan jadi 3 red je lah kan. So, ada 3 blue. So, maksudnya probability pada ketika itu nanti dia akan jadi 3/6. Maksudnya probability red ni, dia boleh dapat sebab dipengaruhi oleh pengambilan bola yang kita dah keluarkan di siap-siap. Okay, jadi itu adalah dependent event. But independent event maksudnya awak punya probability tu, dia tak akan effect dengan probability yang sebelumnya ataupun event yang sebelumnya. If A and B are independent events, it means that the outcome of one event does not affect the outcome of the other. Then probability of A given B is equals to probability of A, and probability of B given A is equals to probability of B. Thus, probability of A intersect B is equals to probability of A given B times probability of B equals to probability of A times probability of B. If A and B are two independent events, then probability of A intersect B sama dengan PA times PB. So, kalau kita nak cari intersection dia, PA darab dengan PB. Sekiranya dua event tu adalah independent event. Mana datang ni? Dia datang daripada sini. Dia datang daripada formula ini. Okay? Tapi sebab kita nak guna saja, jadi kita hanya fahamkan ini sajalah. Kalau dia independent event, maksudnya A intersect B sama je dengan PA times PB. Remark here, if A and B are independent events, then A intersect B prime or A prime intersect B and A prime intersect B prime are independent event too. Maksudnya kalau mereka ni adalah independent event, jadi kalau saya ada A intersect bukan B ataupun bukan A intersect dengan B ataupun neither event A nor event B, sama je, dia adalah independent event juga. So, kalau saya nak cari probability of A prime intersect B prime, sama je dengan probability of A prime times probability of B prime. Sekiranya A and B adalah independent event. Let's look at this example. A mathematics puzzle is given to 3 students, Anand, Balkis and Chua. From the past experience, known that the probabilities Anand, Balkis and Chua will get the correct solutions are 0.65, 0.6 and 0.55 respectively. If 3 of them attempt to solve the puzzle without consulting each other, find the probability that the puzzle will be solved correctly by all of them. Okay, so untuk yang A ini, dia nak cari probability of Anand solve correctly and Balkis solve correctly and Chua solve correctly. So since probability untuk Anand berjaya dalam solvekan mathematic puzzle tidak dipengaruhi oleh probability Balkis berjaya solvekan maths ataupun Chua berjaya solvekan maths. Dia adalah independent event untuk konsep kat sini. So dia membawa maksud kat sini sama je dengan probability of A times probability of B times probability of C. Kalau saya tengok probability of A which is Anand 0.65 times probability of Balkis 0.6 times probability of Chua 0.55. Kita just tekan je kalkulator. So dekat sini kita dapat 0.2145. Macam mana awak nak tahu setiap event itu dia adalah independent ke, dependent ke ataupun mutually? Dan awak kena fahamkan dulu konsep ayat dia. So dekat sini awak kena tahu probability untuk seorang student, macam contohnya Anand kan. Anand dengan Balkis dengan Chua, dia takkanlah dipengaruhi antara satu sama lain. So kalau Anand betul, Anand punya betul lah probability dia. Kalau Chua betul, Chua punya lah. Kalau Balkis, Balkis lah. Macam tu. So dia takkan effect by other student. So that's why lah ini adalah independent event.
Kalau kita tengok yang B, only one of them will get the correct solution. Mungkin kes yang pertama, mungkin Anan betul, Balqis salah ataupun Chuah salah. Sebab dia kata hanya satu sahaja yang akan dapat correct solution antara mereka ni. So maksudnya mungkin kes yang pertama, Anan je yang betul, Balqis dengan Chuah salah. Ataupun kes yang kedua, mungkin Anan salah, Balqis yang betul, Chuah salah juga. Ataupun mungkin Anan dan Balqis salah, Chuah je yang betul. So since mereka ni adalah independent event, jadi kita boleh terus direct saja guna formula. Probability of A intersect B prime intersect C prime sama je dengan probability of A times probability of B prime times probability of C prime. Sini pula probability of A prime times probability of B times probability of C prime. Sini pula probability of A prime times probability of B prime times probability of C. So, kita boleh masukkan formula. So, probability of A adalah 0.65. Probability of bukan B, kalau probability of B adalah 0.6, so bukan B adalah 0.4. Kemudian probability of bukan C, which is 0.45. Tambah, sini pula 0.35 times 0.60 times 0.45. Sini pula bukan A 0.35 times 0.4 times 0.55. So, just tekan je calculator. So, kita dapat sini nilai dia adalah 0.2885.